2002 में पश्चिम बंगाल में बुद्ध बाबू की सरकार थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गलती किसी को नजर नहीं आई, यानी एक एपिक नंबर में 200 से ज्यादा नाम है, तो उसकी आजादी क्या है? जाहिर है सवाल उठता है कि यहाँ एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंसेंटिव इंटरव्यू ऑफ वोटर लिस्ट। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने 2002 में लिस्ट को स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू माना था, और आज इलेक्शन कमीशन ने उस लिस्ट को ऑथेंटिक लिस्ट कैसे मान लिया? स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू में मानने से पहले क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उस लिस्ट यानी 2002 की लिस्ट का रिव्यू नहीं किया जो ईस्ट मिदनापुर में हुई थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है? क्या ये अजीब बात कि ये सवाल उठता है कि क्या 2002 में ये लिस्ट बनाने वाले सजा के हकदार नहीं हैं, और क्या अब इस लिस्ट को ऑथेंटिक मानने वाले भी सजा के हकदार नहीं? मौजूदा इलेक्शन कमीशन के माननीय अधिकारियों का क्या कहना है? और इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द ये बताना चाहिए कि इस वोटर लिस्ट का क्या किया जाएगा, जिसमें पूर्वा मेदिनीपुर के मतंगिनी ब्लॉक के रघुनाथपुर नंबर 1 ग्राम पंचायत के कई बूथों पर 200 से ज्यादा वोटरों का एक ही एपिक नंबर है। कृपया पहले से कंफर्म कर लें कि वहां के नागरिक अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इतनी बड़ी और गंभीर गलती वोटर लिस्ट में कभी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी जल्द से जांच करनी चाहिए कि वोटर लिस्ट के साथ साथ क्या हो रहा है। हालांकि इस गलती को लेकर कुछ लोग जो पैनिक की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन में कोई गलती है तो इलेक्शन कमीशन उस गलती को ठीक करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि वे गलतियां नहीं कर सकते। हालांकि मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो इस बारे में पैनिक फैला रहे हैं, आप भी पैनिक करने वालों से कम नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे कभी कभी फिजिकल चेकअप करवाना अच्छा होता है, वैसे ही वोटर लिस्ट में भी कभी कभी एसआईआर होना चाहिए। इसके बारे में स्थानीय निवासी क्या बोल रहे हैं, क्यों आतंकवाद फैल रहा है एसआईआर को लेकर? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सुभाष मंडल की रिपोर्ट। কি নাম আপনার? আপনার নাম জগন্নাথ পাল। কি হয়েছে সমস্যা? সমস্যা বলতে আমাদের যে ভোটার লিস্টে যে নাম একই কি করে হতে পারে এই 2002 এর? এটা তো ঠিক নয়। আমরা বিহারে কিংবা অন্যান্য জায়গায় যে শুনতেছি সে তো আমরা নিয়ে তো সেটাতে আতঙ্কিত আছি। এই যে গ্রামের মানুষ এত আতঙ্কিত হবার তো কোনো কারণ নেই। আমার জ্যাঠার আর এক জ্যাঠা যদি আলাদা আসে তাহলে আমাদের এক হতে পারে কি করে? একই তো বাপের সন্তান, কি করে হতে পারে? এটা তো ঠিক নয়। কি এসছে কি অ্যাকচুয়ালি? একই যে ওই যে 180 করে যে নাম্বারটা মানে ভোটে যে তালিকার যে নাম্বারটা, ওই নাম্বারটা তো আমাদের একই তো হওয়ার কথা নয়। আমার কতজন হয়েছে ভাই? প্রায় 200 জনের মতন গ্রামে। কি চাইছেন আপনারা এখন? আমরা চাচ্ছি যে এই নাম্বারটা সংশোধন করতে। আতঙ্কে আছেন? হ্যাঁ, আতঙ্কে প্রচুর আছে। বলুন। এই সংশোধনটা যেন আমাদের হয়ে যায়, আমাদের যেন মানে ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, আতঙ্কে তো থাকবোই, কেননা আমরা ভোটের তালিকা থেকে যদি আপনি নাম বাদ দিয়ে আমরা কোথায় যে দাঁড়াবো? এ তো ঠিক নয়। আমার বাবার যদি একই সন্তান হতে পারে তাহলে তার আলাদা নাম্বার, আমাদের কি করে একই নাম্বার হতে পারে? একই বাপের সন্তান। আমাদের বসতি ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? আমার নাম জগন্নাথ পাল। বলুন। 2002 সালে যে তালিকা ভোটার লিস্টে যে নাম এসছে আমাদের সকলে পালপাড়ার রঘুনাথপুর 1 নম্বরে হচ্ছে আমাদের যে ব্লক শহীদ মাতঙ্গিনী, ওখান থেকে সবার যে তালিকাতে নাম এসছে সবার প্রায় আমরা 200 লোকের উপরে, সব 180 নাম্বার। কেন নাম্বার 1 হতে পারে? এটা তো আমাদের সবাই মিলে আমরা আতঙ্কে ভয়ে আছি। এটা কি করে হতে পারে? এটা কি সম্ভব? তাহলে এইরকম এতে যে আমাদের হচ্ছে সামনে বিহার টিহার যে যা সব শুনছি আশপাশে, ওইগুলো কি আমাদের মধ্যে কি এটা কি করা ঠিক হচ্ছে? ওটা যদি আমাদেরও হয়ে যায় তখন তাহলে আমরা মানুষগুলো কি করব, কোথায় যাব? এটা নিয়ে আমাদের দাবিদান আপনারা ঠিকঠাক ভাবুন, দেখুন কি করতে চান। এটা কি তাহলে আমরা এতদিন আমাদের কোনো নেই নির্বাচনের, যে আমরা এতদিন ভোট দিইনি না আমার বাবারা নেই না দাদারা নেই না পাশাপাশি সবাই তো আছে প্রতিবেশী। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এর একটা। আমার নাম তাপসী পাল। আচ্ছা, আপনারা কি আতঙ্কে আছেন? হ্যাঁ, একদম সবাই আতঙ্কে আছে, শুধু আমি একা না, আমার সবাই। আচ্ছা, মানে এই যে ভুলভাল হয়েছে তারপর কাকে জানাবেন, কাকে জানিয়েছেন?